أهلا بالجميع، أتمنى تكونوا بألف صحة وعافية. أهلا بكم في فيديو جديد. فالفيديو من سلسلة تعلم اللغة الفرنسية سنوات الأولى متوسط. سنرى اختبار جديد. قبل أن نبدأ لا تنسوا الاشتراك. Le réchauffement climatique, aussi appelé réchauffement planétaire, est une augmentation durable de la température pendant plusieurs années sur toute la surface de la planète. Ce phénomène est causé par la pollution de l'air et l'augmentation des gaz à l'effet de serre. Il a des conséquences désastreuses. La fonte des glaces de l'Arctique, l'augmentation du niveau des océans, la multiplication des problèmes de santé, la modification, sécheresse, tempête. Sécheresse, الجفاف, la tempête, الإعصار. Afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre, de simples gestes quotidiens peuvent être pratiqués. Changer des habitudes de transport vélo au lieu de voiture. Acheter des fruits et légumes locaux durant leur saison. Trier les déchets. وأخيرا préserver les forêts. حفاظ على الغابات. قبل أن نشرع في الأسئلة، إذا كانت لديكم كلمات لم تفهموها اتركوا لي تعليق. السؤال الأول: Choisis la bonne réponse. اختار الإجابة الصحيحة. A. L'auteur dans ce texte raconte, informe, décrit. إذن الإجابة هي B. Informe، يعطي لنا معلومات. سؤال B. Le texte parle A. Des énergies propres. طاقات متجددة. B. Du réchauffement climatique. احتباس الحراري. C. Du climat en Algérie. الطقس في الجزائر. إجابة هي B. Du réchauffement climatique. السؤال الثاني: relève la définition du réchauffement climatique. أي اعطي تعريف الريشوفمون كليماتيك. سننتقل إلى النص لنعرف التعريف. تعريف نجده في الفقرة الأولى: le réchauffement climatique aussi appelé réchauffement planétaire. إذن تعريفه هو est une augmentation durable de la température pendant plusieurs années sur toute la surface de la planète. نقف عند النقطة. ننتقل لسؤال آخر. يمكنكم إيقاف الفيديو وضع إجابة بعدها مقارنتها بالإجابة المعطاة. إذن ثالثا complète le tableau suivant à partir du texte. سنكمل الجدول. Les causes du réchauffement climatique, les conséquences du réchauffement climatique. Les causes هم الأسباب، les conséquences النتائج. ننتقل إلى النص لنعرف أسباب ونتائج le réchauffement climatique. إذن نجد في الباراغراف 2 الفعل causer سببه. إذن هنا سنستنتج الأسباب les causes. La pollution de l'air et l'augmentation des gaz à effet de serre. إذن هذو هما السببين. أما النتائج سنجده في أين مكتوب des conséquences النتائج، وهما la fonte des glaces de l'Arctique, l'augmentation du niveau des océans, la multiplication des problèmes de santé, la modification, sécheresse, tempête. إذن هما في السطر الثاني الثالث والرابع. قبل أن نواصل أشكركم على 2 مليون مشاهدة في القناة. أتمنى أنكم تشاركوا في القناة، تفعلوا زر الجرس وتضغطوا على لايك وتشاركوا الفيديو. وصلنا إلى السؤال الرابع: répond par vrai ou faux، أي أجيب بنعم أو لا، صحيح أو خطأ. لدينا A, B, C و D. A. Pour réduire les conséquences du réchauffement climatique، أي لتقليص نتائج الريشوفمون كليماتيك احتباس الحراري، il faut consommer beaucoup d'eau، يجب أن نستهلك الكثير من المياه. هذا خطأ بطبيعة الحال، نكتب faux. B.
Le réchauffement climatique est une augmentation durable de la température. Vrai. ارتفاع في الحرارة. C. La pollution de l'air ne provoque pas le réchauffement, le changement climatique. خطأ. La pollution de l'air تؤدي إلى تغيير في المناخ. D. Ce phénomène est causé par le jet de plastique. إذن هذا صحيح. فالتلوث يؤدي إلى احتباس الحراري. ننتقل إلى خامساً. Remplace le mot souligné par son antonyme. Il faut lutter contre la pollution avant qu'il ne soit trop tard. Le mot souligné هو tard. وأعطى لنا اقتراحات A, B و C. A. court. B. tôt. C. échec. ما هو عكس tard متأخر؟ هو باكر. إذن B. tôt. لأن court معناه قصير وإشاك الإخفاق. سؤال C. Des énergies renouvelables sont utilisées afin d'alléger les effets du changement climatique. هذا الباساج ولا هذه الجملة ماذا طلب منا؟ souligne l'expression du but. إذن سنسطر على الهدف. الهدف يبدأ من afin. afin تذكروه جيدا. إذن سنبدأ تسطير من afin d'alléger les effets du changement climatique. إلى غايات climatique. سابعا réemploie l'expression trouvée ci-dessus dans une phrase personnelle. هنا لكم الاختيار في إعطاء جملة فيها afin. سنقول مثلا Je ne jette pas les ordures par terre afin de préserver la nature. السؤال الثامن mets les verbes entre parenthèses au passé composé. الفعل بين قوسين سنضعه في الماضي. Un célèbre scientifique partir au pôle Nord. سنقوم بإعراب partir في الماضي. Un célèbre scientifique إذن il est parti. نستعمل l'auxiliaire être. Il est parti. السؤال التاسع écris correctement les participes passés suivants. Le Sahara algérien est connaître par la sécheresse. Le Sahara algérien est connaître. إذن participe passé de connaître يصبح connu. الجملة الثانية ce phénomène a prendre une grande superficie. إذن ce phénomène a prendre participe passé pris. عاشرا propose un titre au texte أي اعطي عنوان لهذا النص. سنختار الريشوفمون كليماتيك. لماذا؟ لأن بدأ به النص. ننتقل إلى الفقرة. إذن هناك نوعين من الفقرة. الأولى complète le texte avec les mots suivants. أعطى لنا كلمات وسنكمل النص. calotte, augmentation, désert, eau, température, changement climatique, glacier. calotte أغطية جمع غطاء. augmentation ارتفاع. désert صحراء. eau ماء. température حرارة. changement climatique تغيير المناخ. glacier مثلج أو جليد. Le se manifeste par une ou une diminution de la moyenne des changements de la circulation atmosphérique et du cycle de l'eau. Ces changements influent sur la formation du, la taille des glaciaires et le niveau de mer et le degré d'acidité de mer. Even, le changement climatique se manifeste par une augmentation ou une diminution. هنا أو فقط. Une diminution de la température moyenne الحرارة المعتدلة. Des changements de la circulation atmosphérique et du cycle de l'eau. Ces changements influent sur la formation du désert, la taille des calottes glaciaires et des glaciers,
Le niveau de mer est le degré d'acidité de l'eau de mer. ها هي الإجابات موضحة أمامكم بالتفصيل. إذن ها هو الجدول لي كوز لدينا 2 أما لي كونسيكونس فلدينا ما ترونه 1 2 3. لي ريبونس رابعا فو فغي فو فغي. وصلنا إلى نهاية الفيديو، أتمنى أن ينال إعجابكم. لا تنسوا الاشتراك، تفعيل زر الجرس والضغط على لايك. شاركوا الفيديو لتعم الفائدة. نلتقي في فيديو جديد.